نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة تركنا نمر برو أبيجي جماعة الهدامة رحمة إليكم السلام وقبام كمن وينفوجي المنتاء أنتانو كرو بيكا أبرهيكا إيولوك تداشا تحوان هنا ويشن قونا شرا نقوى إنترياك جماعتك إن أفسوكا نماكا أبيجي جماعة الهدامة رسالة تنتريا ينزي واتنا أبرهيكا طيا عبد الملك ترياب ستار يونس ما فنا إرما الفايو إبراهيكا إسلام كتير إن دبنا غوريكا أبونو تريادي أكون ينزل غوريكا إنها دبنا ينزل ينغو إبكت مبراهيكا أنا رجال سبتوني أشي مبراهيكا مو مبراهيكا نتوم كمسا تيجي كان جترا داران كان مبراهيكا نعم دي وقت مبراهيكا غوريكو غنغو obe famika borom bisa kanan tiras julobon lakar gogononga azakin nada baraka ndon na hefa dizifu wato iforo hefa dizio ndon na hijete nde hono hijesi wakati mbare ka ko moru ko strebo ko ka to de ya to la ka de mo weyo de na ba de bare ka dicin ko hono ne zaga sabu no mbara ka na kodi la kan yeti higiga kasi manaka wata ko moro an kokarka higete barbo ko masu na akibar sai dirke ba ga gona ga mai ba ngari ba al saute ngari ko min gono aseba te bara hika ko zanga ya ko pecha sai ko wato ce adwase nun fono ya ko ilbabe adwase nun fo adwase wato awe mako no aba ambara hika mama alwasunna da ya keben su be kan da cha sai a dirke ba mu gona ga da ko gona mu mu fasi abaka mu to nazara no ambara hika umru na balika tikato na ba hiyiri asini tidan hika ba da jiri ina ba ta sai madalla hika mun banda ni no ya ibe barka da mun da kimi ko kaga la kan yayi ka alumba ima asinite ngano ko mari ka bo so bitia na kai ka anahin ka ci ba sai awo basic ka bin asuba wai ka propose asedi wai ka ba da ka propose asuba abanan kan ci ba sai awo to dai ya mata te ninna ci ba sai ka awo go ngado ko so asa mbe kan gon tere ganna da mo wato numude bare ka ade sinyo jina kwa dia na ko yana kar kan hin na ko mo hosi dia kan ka da ci ngado ko so ru kwa de pe pe wi ka na mo shi to ngado ba yara sai me anci mo so wasini dia to basically da ko ka bare kan ko ci ba na sai to dia cebina aguru funga bena so ru ke jina dia halira zuko chenna ma hijete kasema na kamuo so ka waharan kwa ndia hono gabu dia makori mbenga ko chenna ma hijete sa ndi na so ka be masuko disi ndia na we gono hono ne gabu ana bari wa ko ka ba ka fa ka ba ni banna ana besu ban ka hunga se dia match ni ka ba ne ka ba se na ladabi na baji da yake ka awo da yadda da hada da ba cire mbe mo aska mbate yini ma bare ka ante ko di bon bina kai sawabi ka a na pe na so gina da bana kul da ma hite na daga te karbe bara fo na ko bare ka do a chimi ka hite go wani no ya ka hite cire hile banna jiri ko kwa hinkaya ngano mbo bare ka ibo bare ka soru ko ba hite o ka bare ka ara gbe fo ma da beisinka unfu kuna di ba mai ta ka tun ka baka hite hije dirje ba da bare ka an fi sonse ba mu ya bare ka ba fi sonse ya mu ka hije dirje te ton ga di hije chinyo kan ko ba te cire in suwa mu ya kan ba ku tun ban ka ci ka hite bai dirje ba da bare ka ba fi sonse ifa kana irga ta bare ka ko hon gbe ka ba ya kan gora sa gari zayo a cincimi na bere zanga no nyangitere kuno mbaika ndo asewe
nziteredi kuna we ka ahiji alfaro achi na we kono ngono chi nazari na we kono nyanzere mana hunu wani alamari da yadda gon na we kuna hayri kunno abala ka aguna na da ka maja su nzere we hiji nasu ba nzere we ndia kasima na ka adia kunu ka ba shi ne bala ka hunan nan wayo an ka ba nzere we yo da ngace nasu ba zan yate mafarika na bala ka a homu babu mene wai kaga a makamar goro a sayar noya to da ya ko in yi banna jinin ka banna non ngaba wabale jinin ka banna ngaba wabale ka so ka hiyete ana hiyete na bare ka ga wai ngun na ko yinka to da ya muno pe no baldo gwa gurin na hai ka atenga sai di wato na pa bi ai ka mutu ya sai na hu baldo gwa gurin na ko pe ko dan ase akwụkwọ soro ase no ya de ya bosi ya bana ka aduwa wendi ya foma ni pere na mace sai alkawar kai ya kurfa ya disi ka aba wendan zadi ahiji de ya mbare ka mace sai aba wani ka tonton yo no ya nindi na da ka min kan to jere amma na wato ba baramate adama ko wace hijino da ya ka in mace siya shan diya bar haika akwai ci a hausa sai ka ala da cin yaro hin na ko ma na ilmi cire ibn iri ba cire to diya ana ci an ka wato kacin na ba shi tuntun tuto an yanka cika na duwa bafo a cikin don ba na mawai ta gote ba da sana ba ba na kai ga ka gor ku yara sai na ba ji to in kana mbon wa ba ye mo mbon do na cha se ka mba wo ta wote o ndia ha hey dongo na niya karbe pe be nam wato nungu suntika ba niya ndo ba ye ka irin wo ta wo chine tense kwa to de ya karbe na bin kana mbon wa da abu no abando bombo maka e mo nungu na niya amma nani ka ga na zikinete nse de ya na ba tari haika no wendi ka don bare haika don pupuin sai nan humuri aban nan mana gono ka na bon to zaka moso wo ko musun ko bisa to dai ya a cine no aba irinte kan don na wonyo moyeri wato ana cine tense nan na bere bere ndi ha kan hun ngadi cin sinniya to dai ya amma ne ban nan mana gono irin ngadi cire irin ma cine te din no ko di bare ka ba ma ya ko no dai siga da kawar na wonne fa ma no ka ma cire hiji ndị a ka ba be ka yara ko cha se ne o ko ne binidi boldi ademiti abiti hali ya ba be mention di bon abakai da kai ba be mention bon alkawar kan da windi o bare ka nza di mo fa sa ba ka te be sin ta su ba pa me kuna we to chendi ya bare ka ba di ta se nan na ra ndi na ba ka ma che se nindi a to ba bare ka ku wa mai fon duwa wato adewoku okwawo Jean Karambani huno ngano mai fuwa kuma ko ka turuku ka baka yete mo ya pisase ayi sinti amma kangana hisin ta sai aka abaya kana yari no na wani wanda ka te to dayya wa kana ba wa ta sana maza ke biya ba kai kanin jiya ko akwai wasan jiya ba mun konna ni mo fansa baka ta kan hulu china wa kuna basika ba mu ta tinga ba bawo e bi wiri wa kan ba kan na kawar da nago tare ba kan na ba ko na me ka a hiji a batin mu bi ni ngoya ka ba ko ta sai ka sai amfame kuna ngawe wanzu hiji ngor ko hamburu we manze hiji wa ko fami mai hiji nga sumba kashi mana na we ka gona kuna ganna mitenga batte mga tuntola sabu mitenga batte na muniyo mitenga batte ba ni bare ka an na fahima mitenga batte na bidni wato na wewa suguno kashi mana ka a nan ba ka haki bare ka a gabu mitenga batte kana a hakita mu mitenga batte wato an yadin nan na ka na baba mu nyanzi gore ka bare ka gunna hono ya ko mai ko kubira na dama mate wa bare ka mu ka nyanzi wato sabu Abdul Malik Jalal Sakar Yusuf mai fana mai fa yau ko mun ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum